दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। फैज़ान एतिकाफ, फैज़ान एतिकाफ, फैज़ान एतिकाफ। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। मरकज़ी मजलिस शूरा के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम रुकन हाजी अमीन साहब इंटरनेशनल एतिकाफ़ जो फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में हो रहा है, इसको ओवरऑल वो देख रहे हैं शूरा की तरफ से और काफ़िला मजलिस की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साजिद भाई इसके रूह रवा हैं, पूरे इंतज़ामी मामलात और यहाँ मुख्तलिफ़ मजालिसों को अल्हम्दुलिल्लाह जदवल के हवाले से बिलखुसूस जो यहाँ मजलिस आयादत बनी हुई है, फॉर्म भरना, तस्दीक करना, दारुस सुन्ना है, काफ़िलों की तैयारी है, कोर्सेस हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी उमूर के हवाले से साजिद भाई इसको डील कर रहे हैं। जी साजिद भाई और मज़ीद बताइए। तो माशाल्लाह हमने एक हेल्प डेस्क भी कायम किया है और ये हेल्प डेस्क में आप देख रहे हैं कि मोतकिफ़ीन की आमद का सिलसिला जारी है। ये जो और लिखा हुआ है 12 माह मजलिस, इससे क्या मुराद है 12 माह मजलिस? तो ये 12 माह मजलिस की जो इस्लामी 12 माह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल एक बहुत बड़ी तादाद में दावत इस्लामी के तहत अल्लाह की रहमत से कुरान और सुन्नत की तरवीज और इशाअत के लिए दुनिया भर में सफ़र करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी दावत इस्लामी को लोगों ने वक़्फ़ कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के लिए जो तैयार होते हैं या इसके ज़ायद अपने अय्याम दावत इस्लामी को देने के लिए जो तैयार होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर डेस्क कायम किया गया है। इस्लामी भाई यहाँ आकर अपनी नियतें लिखवाते हैं और उसके बाद उनका सफ़र यहाँ से शुरू करवा दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। इसी तरह आप देख रहे हैं कि रमज़ान में माह रमज़ान मुबारक की जो आमद है, इसकी आमद से पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ़ तैयारियों का भी सिलसिला जारी है। मस्जिद में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ उमूर पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। यहाँ मोतकिफ़ीन के सामान के रखने के लिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये स्टैंड वगैरह भी लगती हैं। ये भी थोड़ा बताएं साजिद भाई कि आगे जो 10 दिन का एतकाफ़ है उसके हवाले से भी बताएं। महीने का तो आपने बताया, 10 दिन के लिए आप लोगों की पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर क्या तैयारियां हैं? जी इंशाअल्लाहुल करीम मुल्क व बैरून मुल्क हज़ारों मकामात पर इंशाअल्लाहुल करीम आखिरी अशरे के एतकाफ़ का सिलसिला होगा। पाकिस्तान भर में हदफ ये है कि इंशाअल्लाह 26,000 से ज़ायद मकामात पर हम आखिरी अशरे का एतकाफ़ करवाएंगे और बैरून मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1315 मकामात पर हमारे आखिरी अशरे के एतकाफ़ का सिलसिला होगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। आखिरी अशरे के जदवल निगरान भी बन चुके हैं, इनकी तरबियत रहनुमाई का भी सिलसिला होगा और इंशाअल्लाहुल करीम उन्हें बाकायदा हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इनके नामों की एंट्री भी कर दी है और इंशाअल्लाह उनके पास इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही उनके पास पूरा एक सिस्टम है हमारा बनाया हुआ है जिसके ज़रिए उनके पास निसाब और एतिकाफ़ का फॉर्म और पूरी तरकीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें जारी है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं जो यहाँ शोबा एतकाफ़ का जो हेल्प डेस्क कायम किया गया है, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके मज़ीद मालूमात लेते हैं कि यहाँ पर किस अंदाज से तैयारियाँ हो रही हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प डेस्क कायम है यहाँ एतकाफ़ में 1 माह का। तो हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हमें बताएंगे कि यहाँ किस अंदाज से तस्दीक हो रही है फॉर्मों की और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, अब तक कितने लोगों का हो चुका है। जी माशाअल्लाह हमारे यहाँ कराची भर से और कराची के बाहर से भी आशिकान रसूल 1 माह के एतकाफ़ के लिए अपने फॉर्म की तस्दीक के साथ यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। सबसे पहले ये होता है कि ये फ़ॉर्म हासिल करते हैं, फ़ॉर्म हासिल करने के बाद अपने मुतालिका ज़िम्मेदार से इसकी तस्दीक करवाते हैं। वो तस्दीक करते हैं ज़ाहिर है इनके इलाकों में ये जहाँ इनके निगरान मौजूद हैं। दावत इस्लामी का नेटवर्क आपको पता है कि निचली सतह तक के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं और वहाँ पर ये अपने ज़िम्मेदार से तस्दीक करवा कर जब यहाँ आते हैं तो इनसे ज़रूरी मालूमात हासिल की जाती है। मालूमात लेने के बाद यहाँ इस्लामी भाई इनकी रहनुमाई करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कार्ड बनाने का सिलसिला भी होता है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कार्ड बना रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी तक सैकड़ों कार्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ के बन चुके हैं। और माशाल्लाह एक इन्होंने जो बताया कि अरकान शूरा ने भी अज़म किया है कि हमने इन एतकाफ़ को मिसाली एतकाफ़ बनाना है। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी
جو اسلامی بھائی اپنے علاقوں سے تصدیق کروا کر آ رہے ہیں تو اس کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے تشریف لائیں، ان کی ضروری اور تنظیمی معلومات کو یہ مکمل کر کے ان سے دستخط وغیرہ لے کر یہاں یہ آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کا کارڈ بآسانی بن جائے۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ایک ماہ کے اعتکاف کے جدول کی جو رونق ہے یہاں اعتکاف میں، وہ تو یقیناً امیر اہل سنت ہے، اور امیر اہل سنت کے 2 مدنی مذاکرے یہاں روزانہ ہوں گے۔ تو اس انٹرنیشنل اعتکاف میں جو شیڈول چلے گا ساجد بھائی، ویسے کب سے یہ لوگ شروع ہوں گے، کیا کیا سیکھیں گے، تھوڑا بہت یہی بتا دیں گے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اس اعتکاف کی خصوصیت یہی ہے کہ یہاں خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوں گے، اور الحمدللہ یہاں روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوں گے، ایک عصر کی نماز کے بعد اور ایک تراویح کی نماز کے بعد۔ امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس میں یہاں پر مختلف دینی حلقے بھی ہوں گے، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں گے، یہاں سنتیں سکھائی جائیں گی، نمازوں کا عملی طریقہ سکھایا جائے گا، فرائض، واجبات، مستحبات، الحمدللہ اس سے معلومات فراہم کی جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم یہاں آنے والے معتکفین کی بہتر انداز میں رہنمائی بھی کی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی یہاں پر اعتکاف کریں گے، جیسے ہمارے شعبہ تعلیم کے افراد بھی آ رہے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، ان کا یہاں الگ حلقہ لگے گا۔ شوبز سے وابستہ لوگ اعتکاف میں ہوں گے، یہاں 1 ماہ کے اعتکاف میں اسپورٹس سے وابستہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے شعبہ تعلیم کا جو یہاں حلقہ لگے گا، اور پھر آخری 10 دن میں بھی اعتکاف ہوگا۔ تو آئیے شعبہ تعلیم والوں سے ہم معلومات لیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہر سال ہی شعبہ تعلیم سے وابستہ اسٹوڈنٹ ٹیچرز کا ماہ رمضان کے اعتکاف کا، آخری عشرے کے اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ الحمدللہ جس طرح ہم نے اعتکاف کی تیاری کے لیے پہلے سے ہی تیاری کی، تو شعبہ تعلیم والوں نے بھی پہلے سے تیاری شروع کی۔ یہاں پر ہم نے شعبہ تعلیم کی ہیلپ ڈیسک بنائی ہے، جس پر جو بھی اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے، کالجز کے اینڈ سم ہاؤ اسکول کے آ رہے ہیں یا ان کے ٹیچرز آ رہے ہیں، تو ان کو ہم یہاں ریسیو کر رہے ہیں تاکہ ان کا الگ سے حلقہ بنے۔ ان کی تربیت یوں تو عمومی کیفیتوں پہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں دینی کام کی تربیت کا جو سلسلہ ہے، جو انداز ہے، جس طرح سے تعلیمی اداروں میں کام ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کچھ تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل جہاں جہاں اعتکاف کا سلسلہ ہے تو وہاں پر ذمہ داران کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ شعبہ تعلیم کے عاشقان رسول کے لیے الگ سے باقاعدہ تربیت کا اور وہاں پر ریسیونگ کا سلسلہ ہے، کیونکہ کراچی جو ہے، کراچی کا جو مدنی مرکز ہوتا ہے شاہ صاحب، یہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ پورے پاکستان سے الحمدللہ یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو یہاں ریسیونگ کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے الحمدللہ شعبہ تعلیم کے ذمہ داران موجود ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے والد صاحب کا الحمدللہ ذہن تھا بٹھانے کا، تو اس لیے ان کو لے کر آئے اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ استقبال رمضان کا سلسلہ جو ہے دعوت اسلامی کے تحت جاری و ساری ہے۔ امیر اہل سنت نے وہ عربی شعر پڑھا تھا، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان۔ آج ہم نے معلومات لی ہے کہ اب تک انٹرنیشنل مرکز، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کی کیا کیا تیاریاں ہو چکی ہیں، اور مزید کیا تیاریاں جاری و ساری ہیں، اور صرف کراچی میں نہیں، دنیا کے اور ممالک میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً دی جاتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو